Profesor Pai uburun khaitene Rina mo to ব্যবস্থা খাই নাই একাই তিনি লামা খানা থাকলে কাম সেমান প্রিপারেশন জাগাইनो নাইয়া ও কেকসা ফাইদার চাকলা abungnya nong mo lama tabuk dum ka pi sun thana ke darom no nong mo una din nong mi ada istil kala yo ha ko abo জীবন bisa kota hatatan bangmok Bakal Polanpur ko engko Polanpur engko busang hino dalai aku sang dia dalam kai video li jepru khai kan ngemlen khai dong pheu nai এই কোনারে কিছু লাগবে না এই কোনারটা na mono bisa naik mo kisah mono ta kisah mana kata mono solar bosok ke ora side di khana kaje kayen ini kai jo chairman ko solar chairman thaibo puro mono dugan ke tangi ko koekin এখন যাতে বিনা জায়গা থেকে ওয়াল দিয়ে Dori isi ka tahu wan suge bon isi ka tahu apa mau right noro খাইনানি খাইয়া ka khaya na opunari nai bori nai sakna जों दिनै गोबां मा थाय रामचंद्र घाट आमचाया खायजाक दंमोन आमरनो नायखा नायै बायखागो जों दिनै बीर शहीद चित्तरन्जननि सिमालां जागाव अ लामानो ताबु पिच खालायजानाय जों चाइटक माबाय दिनै बरम गोनां एसडिओ पिडब्लिउडि आरएनबि नि बरक जाय चिनर एसिस्टेन्ट इन्जिनियर कुचिक बबो चाइटक माबाय अ लामा ताबु पिचुं सिनाय गामिनि बरक फायनाय टिका गामियाव कायसानो जोंजाल ताबु lama rilaya tabuk pis lama khainan thangka angjakai jaga rilaya ka oboro ta problem tabuk je choi Chittoranjan Debbarmani je simalang phaimani lama mo blaike keset rural rok oro chagya eka omono tini sing oro parani borok bai phaimale teka bungni kahamni bagai borno sing saka monorok jaga kisa muksa mungni khaija karbaidi o lama pisungui thanai ka onek chaitokmani pore sekango duijon chief minister kogriman pore bo mo ungya কিন্তু tabuk chaitokmani pore wo mono tabuk pis khaina ningjaka itimoideno bini khimelang buskango ora engko paper block khairi jaka naithok khayai ekai tabu ola mono pis khairi khakai gobang ma borok mono khulumnani bagai dup satrai sokpainani bagai phainai or ekai abuni bagai tai o kamini bororok thinango bo ka hamlamati himtun shohorni haikai borok bo pis lamati himtun bongni gari gura kamio habri manthun omosung nayo chini jotto the department ni bororok bo nayo ke abuni bagaino जों दिनै गामियाव चायो बेराय बक गामियाव इ छलिंखा अथच दाबो ब्लेक टप बा पिस लामाव याखो अमति नायिनो दं रामचंद्र घाट आमचायो अबनि बिसिंगो म दाबो कलायखा ताय जों दिनै आमपुरा बाय निने बायजालबारि जे साबजुनाल अ लामाव दाबो जे सामुं चलि दंमोनबो जों नाय फैका एका अबो हंगाय साइड रिटार्निं वाल जाखायनानै ताय ब्रिज कायसावो टार्निं जागाव जे बुरि फांबुफां फुचनानै आबो जों नाय फैका एका आबो खायजांनाय बर' कग्रिखा आं अफिसार बे कक सालायखा एकाय आं खाख्लायो गामिनि गामिनि बर'रक जारा काहाम वानसुंनाय थिनां काहाम वानसुंनाय रक बर' बं गामिनो नायथकाय साजक नांनो बागै बर'क जागा के याकारि रिनाय तायर परेका अ लामा दातिनो पिस उं थानाय एवं कन्ट्राक्टरक जारा एजेन्सि बर' इतिमध्येन इटखिख्लायना सुरु खालायखा एकाय आबुनि बागैनो जों बुलायखानो तंथगो सिनि गामि आमसायरकबो ताबु पिस उंबाय सिनाय मोजां सिनाय नायथक सिनाय संसार बुया हायखाय बरक संसासा संसार बेखे मोजाङै बरक दं मानथुन बंनि नुखुंरक गाहामखाय चलि मानथुन अमनो जों नायो हामबाय।